Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam chemistry bersama Madam Hartini. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada topik hydrokarbon itu dalam topik organic chemistry. Now we go to the next part, which is physical state. Okay, the physical state of alkane. At room temperature and 1 atm pressure, from carbon 1 until to carbon 4, hydrocarbon exist as gases, diwujud dalam bentuk gas. Okay, carbon 5 until carbon 17, liquid. More than carbon 18 and higher, ini adalah waxy solid. Okay, waxy solid. That's why kalau you perasan kan, you isi petrol kan, ingatlah you isi petrol kan, petrol RON 95, RON 97. Apa dia RON tu? RON stand for research octane. O ni octane. Octane berapa karbon? Octane 8 karbon. Sebab tu petrol kita dia bentuk liquid. Kita punya application lah. Okay. Okey, ni adalah gambar rajah bagaimana daripada petroleum kan, yang daripada gas petroleum, peringkat penapisan berperingkat. Okey, kita nampak ni dia punya crude oil. Okey, dipanaskan. Di sinilah gas-gas jadi diasingkan. Okey, diasingkan untuk dapatkan. So macam diasingkan untuk dapatkan petrol, dapatkan diesel, dapatkan apa lagi gitu. So dia berlaku penapisan yang kita dapat dulu, yang kita guna seharian tu. Okay, now we look at the boiling point of alkane. So alkane only has weak van der Waals forces between molecule. Sebab dia hanya ada karbon dengan hidrogen je. Jadi the strength of van der Waals forces is directly proportional to the molecular size and contact surface area. Okay, maknanya di sini kekuatan van der Waals force ni berkadaran dengan dia punya size. Meaning that when the molecular size increase, means the contact surface area also increase. So when the contact surface area increase, the van der Waals forces is stronger. So the stronger the forces, it's very hard or it's very difficult to overcome the forces between the molecule. Di molekul-molekul tadi susah untuk become a vapor lah, untuk jadi gas. So dia kena memutuskan dia punya daya tarikan antara molekul. Okay, the van der Waals forces. Therefore, high energy is needed to overcome the forces, maka the boiling point also increase. So BP here stand for the boiling point. Next. Okay, boiling point of the straight chain alkanes show a regular increase with the increasing molecular size. As molecular size increases, the contact surface area also increases. Okay, jadi kalau kita lihat dekat graf ni, graf ni menunjukkan semakin ke kanan ni bilangan karbon bertambah. Okay, nampak tak bilangan karbon bertambah. Jadi dia punya boiling, jadi adalah carta boiling and melting point of straight chain alkane. Jadi didapati bahawa ini adalah temperature dalam Kelvin ya, bukan dalam degree Celsius, ini dalam Kelvin. Jadi didapati bahawa dia punya trend peningkatan. Maknanya makin tinggi bilangan karbon, makin tinggi dia punya boiling and melting point. Okay, jadi di sini the boiling point of propane is the lowest lah, because propane ada 3 karbon saja. Hexane ada 6 karbon. Itu. Okay, thus van der Waals forces between molecule become stronger, more heat energy is required to overcome the intermolecular force of attraction. Okay, jadi bila macam saya cakap tadi, jika size besar, size makin besar, contact surface area increase, so van der Waals force antara molekul makin bertambah kuat, so more heat energy is required to overcome the intermolecular force of attraction.
Therefore, the boiling point increases. Okay, next. Okay, tapi kalau soalan dia tanya the boiling point of alkane with the same number of carbon. Maknanya kita dah tak boleh guna dah faktor mass tadi. Okay, faktor molecular weight dah tak boleh guna. Jadi kalau dia punya carbon dia sama, same number of carbon, means dia punya mass dia samalah. Same mass lah kita katakan, same mass or same molecular weight. Jadi di sini kita akan melihat faktor shape, faktor bentuk dia. Okay, so the branching makes the molecule more compact. Contact surface area is smaller. That means kalau dia punya bilangan carbon dia sama, kita akan melihat shape dia macam mana. Adakah dia straight chain? Adakah dia ada branch? Ataupun adakah dia bentuk cyclic? So, kita lihat di sini the branching makes the molecule more compact. Jadi bila ada branch ni dia akan mengurangkan contact surface area. Okay, bila dia mengurangkan contact surface area, maka van der Waals forces become weaker. So bila van der Waals force weaker, so less heat energy is required to overcome the intermolecular force of attraction. Jadi dari segi kekuatan ataupun dari segi contact surface area, okay, yang paling tinggi contact surface area adalah cyclic molecule. Kenapa cyclic molecule? Okay, cyclic molecule ni dia planar. Okay, bentuknya adalah planar. Jadi bila dia planar, jadi dia punya contact surface area, okay, antara planar dengan planar, okay, boleh lihat planar dengan planar itu lebih tinggi contact surface area dia berbanding dengan linear. Okay, ini menunjukkan ni kalau linear. Linear maksud sepanjang ni linear. Okay, jadi maknanya cyclic nombor 1, contact surface area dia tinggi. Number 2 is linear, rantai lurus. Dan yang paling rendah contact surface area adalah branch. Makin tinggi branch, makin kuranglah contact surface area. So if you look at this data, okay, the boiling point in degrees Celsius, you can see that the cyclopentane ni Johan lah. Sebab boiling point dia 49 degrees Celsius. Okay, cyclopentane ni cyclic. Ini bentuk cyclic. Pentane is linear. Linear ataupun kita kata straight chain molecule. Yang ni branch. Yang ni ada satu branch, yang ni dia ada dua branch. So makin banyak branch, makin kurang dia punya contact surface area, makin rendah dia punya boiling point. Nampak tak? Yang ni 9 degree Celsius saja. Yang ni 28. Okay. Okay. Jadi, ini adalah contoh soalan. Okay, jika kita dapat soalan sebegini, arrange the following compounds in order of increasing boiling point and explain. Dia nak increasing increasing boiling point and explain. So, bila dia bagi kita dalam bentuk macam ni, okay, kamu kembangkan sikit dia punya structure tu. Baru kita nampak. Okay, kita kembangkan. Okay, macam yang ni kan, yang ni adalah CH3. Okay, dia ada cabang CH3. Dia ada CH3. Okay, yang ni pula di atas ni yang ni satu, dia cabang macam tu. CH3, 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 CH3. Okey, ini untuk yang ini Okey. Yang bawah ini nampak CH3, CH2 ada dua kali. Bermaksud dia CH3, lepas tu CH2 dia ada dua kali. CH2, CH2, barulah CH3 pula. Okey, ini yang ni punya. Dan last kali yang ni CH3, CH2 ada tiga kali. Jadi 1, 2, 3 kali CH2. Okay, now kita bilang berapa bilangan karbon This one, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 karbon. Yang ni 4 karbon.
Yang ni 5 carbon. Yang ni 1, 2, 3, 4. Yang ni 4 carbon. Nampak? Baru kita nampak dia punya berapa bilangan carbon. Adakah dia bentuk straight chain ke branch. Okay. Jadi, bila kita nak pilih, kita kena pilih yang bigger size dulu. So, bigger size means you look at the number of carbon. So, yang mana bilangan carbon tinggi yang ada 5 carbon. Okay, so yang ni akan jadi nombor 1 lah. Yang ni nombor 1. Nampak? Ni nombor 1 kan? Sebab dia ada 5 carbon dan 5 carbon ada 2. Satu yang ini, lagi satu yang ini. Tapi yang ni branch. Yang ni linear. So, linear nombor 1 lah. Linear, lepas tu branch. Walaupun dia branch, tapi kita kena lihat faktor molecular weight dulu. Okay, faktor molecular weight dulu, baru kita tengok faktor shape. Okay, so kenapa 1 dan 2 ni? Kerana dia ada 5 carbon. Okay, kedua-dua ni ada 5 carbon, yang ni juga ada 5 carbon. Okay, followed by this one, yang ketiga dia ada 4 carbon. 4 carbon linear, yang ni 4 carbon branch. So dia punya penerangan dia seperti inilah. Okay, so you boleh lihat dia punya penerangan dia. Okay, next kita tengok kepada solubility. Okay, solubility of alkane. Okay, alkane and cycloalkane are almost totally insoluble in water because they are non-polar molecule and therefore unable to form a hydrogen bonds with water molecule. Kan, alkane ni dia hanya ada carbon and hydrogen. Okay, jadi bila dia ada carbon dengan hydrogen je, satu dia ni adalah non-polar molecule. Yang kedua, hydrocarbon ni, alkane ni, dia tak boleh form hydrogen bond with water. So, bila dia tak boleh form hydrogen bond with water, maknanya dia memang tak boleh soluble lah dalam water. Sebab syarat dia nak soluble dalam water, dia mesti form hydrogen bond with water. Okay. Okay, so hydrocarbon ni macam minyak lah. Okay, minyak kan dengan air kan tak larut kan. Itu. Alkanes are soluble in non-polar and weakly polar organic solvent like benzene. Tapi kalau kita ambil hydrocarbon ni ataupun alkane ni, kita larutkan dalam benzene. Okay, benzene formula dia adalah C6H6. Benzene pun non-polar. So, non-polar solute akan larut dalam non-polar solvent. Okay, non-polar solute akan larut dalam non-polar solvent. Okay, dia konsep light dissolve light. Kita belajar dalam light dissolve light. Masa sem 1 dulu kita belajar. Okay, kita belajar yang apa tu, light dissolve light itulah. Okay, light dissolve light maknanya kalau non-polar solid larut dalam non-polar solvent, polar solid larut dalam polar solvent. Okay, then alkanes are hydrophobic molecule. Hydrophobic, phobia takut air lah. Alkane adalah molekul yang takut air. Hydrophobic molecule. Okay, so di sini adalah latihan macam mana kita nak susun. Okay, so you all boleh snap dia punya soalan, nanti boleh cuba. Okay, this one juga. Write the structural formulae and give IUPAC names for all alkanes in the formula C5H12. Arrange the alkane in order of increasing boiling point. Explain your answer. Okay, you boleh snap soalan dan nanti boleh cuba. Okay, next kita nak lihat kepada write equation for the combustion of alkane in excess oxygen and limited oxygen. Explain the halogenation reaction of alkanes. Explain the monosubstitution alkanes containing equivalent and non-equivalent type of hydrogen atoms. Illustrate the free radical monosubstitution mechanism of alkanes. Okay, sekarang kita nak tengok chemical reaction in alkanes.
Okay, alkane ni non-reactivity. Non-reactivity of alkane. Kenapa alkane ni non-reactive? Okay, this is because alkanes are generally inert towards many chemical reagents such as acid, alkalis, oxidizing agent or reducing agents. Alkane are saturated. Dia saturated, dia tepu with no functional group. That means do not undergo addition reactions. So electronegativity values of carbon and hydrogen almost similar, and carbon CH bond of alkane are also non-polar bond. Okay, dia sebab dia punya electronegativity antara carbon and hydrogen tu dia berbeza hanya sedikit saja, jadi dia almost non-polar bond. Okay, alkane have strong carbon-carbon single bond and strong carbon hydrogen single bond. Okay, however, under certain conditions, alkane undergo combustion and free radical substitution or we call as halogenation. Kita tengok combustion in alkanes. Okay, alkane, the complete combustion, bila kita kata complete, the word complete means alkane ni react dengan excess oksigen. Oksigen kena excess, baru dia berlaku complete combustion. So the complete combustion of alkane will produce carbon dioxide gas and water. Also heat lah, combustion mesti panas kan. Okay, so complete dia akan produce CO2 and water. Okay, yang ni kamu try balance dia punya equation lah. Okay, untuk yang equation yang kedua ni. Equation yang pertama, equation yang kedua. Tapi, in limited supply of oxygen, combustion of alkane produce carbon monoxide and water. Carbon mono, CO. Okay, and water, and also heat. Apa beza carbon dioxide dengan carbon monoxide? Carbon dioxide, dia colorless carbon, tak nampak. That's why bila kita, cuba kita tengok, cuba kita bernafas. Kita bernafas, kita seduh oksigen and then kita hembus CO2 kan. Mana ada color? Tak ada color kan? Tak ada color. Tapi kalau carbon monoxide yang berjelaga yang hitam tu, kalau orang bakar sampah yang asap yang warna hitam tu kan, tu carbon monoxide. Tu kenapa dia jadi macam tu? Sebab yang tu dia adalah incomplete combustion, pembakaran tidak lengkap. Okay? Dia menggunakan, dia limited supply of oxygen. Maksudnya oksigen tak cukup untuk membakar alkane. Okay, next kita nak lihat kepada halogenation of alkanes. Alkane react with halogen such as bromine or chlorine to produce haloalkane in the presence of ultraviolet light. Okay, ultraviolet light or when heated more than 100 degrees Celsius. Okay, dia akan berlaku halogenation. Okay, halogenation of alkane lah. Okay, so kalau kita lihat persamaan di sini, alkane, okay, plus halogen. Halogen boleh jadi bromine atau chlorine. Mesti dengan kehadiran UV, ultraviolet light, ataupun at high temperature. Okay, at high temperature, and then it will produce haloalkane. So the type of reaction for the halogenation of alkane is a free radical substitution. Penukar gantian radikal bebas. Okay, macam mana ianya berlaku? Monochlorination of alkane containing equivalent type of hydrogen atom. Same class of hydrogen atom salah kita panggil. Kita monochlorination. Monochlorination maknanya kita tukar ganti klorin tu sekali je lah dalam silibus kita. Okay, let's say kat sini methane plus chlorine in the presence of HV. Okay, akan produce chloromethane and hydrochloric acid. Yang ni bromine dapat bromoethane and hydrogen bromide. Okay, ingat silibus kita hanya belajar untuk monohalogenation. Mono means penukar gantian tu sekali saja. Sebenarnya in reality dia tukar habis semua hidrogen tu.
Cumanya kita punya syllabus kita hanya discuss for monohalogenation of alkane. Okay, monochlorination alkane containing equivalent type of hydrogen atom, same club of hydrogen atom. Okay, this one nampak dia tukar ganti sekali saja. Yang ni pun sama juga, dia tukar ganti sekali sahaja. Okay, next. Okay, ini pun sama juga. Okay, macam ni. Okay, monochlorination yang tadi, yang tadi slide yang atas tadi, monochlorination of alkane containing equivalent type of hydrogen. Maknanya type of hydrogen yang ni kan, yang ni hydrogen primer, ni hydrogen primer, ni hydrogen primer, ni hydrogen primer. That's why kita dapat produk yang the major product ni satu je lah. Okay, dan ni adalah byproduct dia, hasil sampingan dia. Okay, yang ni pun sama juga. Hidrogen di sini, tak nampak sebab dia cyclic kan, dia skeletal structure. Hidrogen sini secondary. Semua hidrogen kat sini secondary. Sebab hidrogen that bonded to secondary carbon adalah secondary hydrogen. Jadi, dia punya type of hydrogen dia sama. Sebab tu kita akan dapat satu sahaja main product dia. Tapi, kalau monochlorination for non-equivalent type of hydrogen atom, non-equivalent maknanya dia punya hydrogen dia, the class of hydrogen dia pelbagai. Macam yang ni, hydrogen ni adalah hydrogen primer. Yang ni hydrogen sekunder, yang ni primer. Jadi, kita akan dapat a mixture of product. Okay? Satu, klorin akan tukar ganti pada carbon primer. And dan lagi satu lagi adalah klorin akan tukar ganti pada carbon sekunder. So, kita akan dapat 1 chloropropane and 2 chloropropane. Untuk contoh ni lah. Okay, macam yang ni, kita ada primary hydrogen, primary and tertiary. Okay, so that's why dia tukar ganti pada tertiary, dia tukar ganti dengan tertiary hydrogen, and this one dia tukar ganti dengan primary hydrogen. Jadi kita akan dapat campuran beberapa produk. Okay, dia monochlorination of non-equivalent jika class of hydrogen dia tak sama. Okay, sekarang kita akan lihat the reaction mechanism of monohalogenation of alkane. Okay, monohalogenation of alkane. Okay, so kita tengok free radical substitution in reaction which an atom in a molecule is replaced by another atom where free radicals are formed as intermediate in the reaction mechanism. So there are 3 steps mechanism. Okay, 3 steps mechanism ni, chain initiation step, chain propagation step, and chain termination step. Ini adalah dia punya nama-nama step dia. There are 3 steps of mechanism. Okay, there are 3 steps of mechanism. Okay, kita lihat yang pertama. Okay, mekanisme yang pertama. Okay, dia punya tulisan dia lari sikit Okay, chain initiation step. In the presence of ultraviolet light, the covalent bond in the chlorine molecule undergo homolytic fission or homolytic cleavage. Pemecahan homolytik. Maknanya, klorin, tulisan dia berubah pula. Klorin, satu elektron akan bergerak ke sini, satu lagi elektron akan bergerak ke sini. Dia akan berlaku homolytic fission or homolytic cleavage to form free radicals. Okay, to form free radical, 2 free radicals. Okay,
So, apa fungsi UV di sini? Okey, fungsi UV adalah to supply energy or to produce, not to produce, to supply energy for the homolytic cleavage. Ataupun supply, provide, sorry, the word provide. Provide energy for the homolytic cleavage. For the homolytic cleavage to form free radical. Ini fungsi UV. Okay. So next step, chain propagation step. Okay, this involve reaction between free radical species and a molecule of alkane. Tadi dia berpisah kan? Tadi klorin molekul berpisah. Kenapa dia berpisah? Kerana adanya UV. UV ini akan provide energy supaya berlakunya homolytic cleavage. Now that free radical, okay, bila klorin tadi dah jadi free radical, the free radical now will attack the molecule alkane. Okay, apa yang dia buat adalah dia akan tackle hydrogen that bonded to carbon dekat alkane tu. Jadi bila dia tackle hydrogen ni, maka hydrogen akan berpisah dengan carbon. That means one electron akan bergerak ke sini, another one electron akan bergerak ke sini. Okay, and then nampak free radical ni dia dah bertemu dengan hydrogen. So bila dia bertemu, dia akan membentuk bond dengan hydrogen. That's why dia akan jadi HCl. Jadi apa berlaku dekat alkane tadi? Alkane pula, carbon ni pula akan jadi carbon free radical. Tadi free radical, ni free radical. Free radical attack hydrogen. So hydrogen berpisah dengan carbon, hydrogen pi bond dengan HCl. Okay, now carbon jadi free radical. Now the free radical of carbon propagates a chain reaction when it reacts with another chlorine molecule to form chloromethane. Okay, sekarang ni yang free radical carbon ni pula dia balas dendam lah. Tadi kan klorin free radical pi kacau dia punya hydrogen. Nah, dia balas dendam. Dia balas dendam kenapa? Dia balas dendam dekat spesies klorin yang masih lagi bonding. Itu klorin molekul. Ni klorin molekul ya. Okay, ni klorin molekul. Jadi free radical tadi akan tackle klorin. So klorin berpisah. Nampak? Free radical carbon. Okay. Akan bonded dengan klorin. Hasil daripada berlaku pemecahan homolytic di sinilah. Okey, dia pecah. Okey, dan karbon dan juga klorin tadi akan bergabung. Okay, saya lukis dalam bentuk expanded structure. Okey, ni asal tadi kan. Okay, now karbon ni dia dah bond dengan klorin dah. Dia dah berjaya bond dengan klorin. Kenapa jadi pada klorin yang sebelah ni? Klorin yang sebelah ni akan jadi free radical. Dia jadi macam itulah serangan. Kau ni serang, kau jadi free radical. Lepas tu kau ni serang, kau jadi free radical. Sebab tu dipanggil chain propagation step. Okay, tapi dia tak berkesudahan lah. Sehinggalah macam mana cara nak menamatkan persengketaan ini. Cara dia adalah dengan cara free radical akan combine dengan free radical pula. Free radical, mana-mana free radical akan combine dengan free radical. Jadi kita ada dua free radical di sini, iaitu kita ada chlorine free radical dan kita ada carbon free radical. Ya, kita ada carbon free radical. Jadi free radical chlorine akan combine dengan free radical chlorine membentuk Cl2. Free radical carbon, actually free radical ni duduk kat carbon ya. Dia macam ni. Free radical carbon akan bonded dengan free radical chlorine membentuk CH3Cl dan free radical carbon connect with the free radical carbon membentuk CH3CH3. Jadi the chain is terminated when two radicals combine to form molecule. Inilah proses mekanisme dia. Okay, so kita ingat yang pertama tadi adalah chain initiation step di mana UV
UV menyebabkan klorin berpisah. Okay, berlaku homolytic cleavage. Chain propagation step, free radical klorin attack hydrogen pada alkane. Okay, so bila free radical klorin attack hydrogen pada alkane, that klorin akan combine dengan hydrogen membentuk HCl. Manakala carbon tadi akan jadi carbon free radical. Dan carbon free radical attack pula klorin molekul yang masih belum break tu. Okay. So last kali termination, free radical akan combine dengan free radical. Okay. So barulah bahagia dia punya cerita ni kan. Ending dia. Jadi in general, bromine is less reactive toward alkanes than chlorine. But bromine is more selective in the site attack when it reacts. Okay. Tadi kita cerita, saya bagi contoh adalah chlorine kan. Tapi kalau bromine dia lain sikit. Sebab bromine ni dia less reactive. Sebab kalau kita lihat pun kedudukan dalam elemen dalam group 17, fluorine, chlorine, bromine. Bromine duduk bawah. Ni bromine ni dia less reactive. Okay. Tapi walaupun dia less reactive, but it more selective, dia memilih. Dia memilih in the site of attack when it reacts. Jadi apa yang dia memilih ni? Dia memilih masa dia nak attack hydrogen, dia akan attack hydrogen yang tinggi. Dia punya kelas dia. Okay, nampak? Thus the percentage product yield is based on the stability of the free radical. Di maknanya bromine ni dia akan attack. Kalau macam ni kan, hidrogen ada primer, ada sekunder, ada primer. Dia akan attack yang ni. Okay, dia akan attack hidrogen sekunder. Sebab itulah produk dia yang 2-bromo propane ini adalah major product. Yang 1-bromo propane ini adalah minor product. Major kat sini maknanya 99% tau dia punya produk dia. Sebab apa? Sebab bromine ni more selective. Dia akan memilih hidrogen yang tinggi degree. Tapi kalau chlorine, chlorine dia reaktif dan unselective. Okay, chlorine dia sangat reaktif dan dia unselective. Sebab tu kalau dalam bromine tadi kita dapat a mixture of product yang di mana percentage dia sama banyak. Okay, next. Okay, ini adalah contoh latihan lah yang you all boleh buat. Okay, so saya tunjuk lagi satu lagi supaya kamu boleh buat latihan. Okay, ini contoh-contoh latihan yang ada. Okay, so untuk itu saja untuk topik alkane. Okay, jadi kita banyakkan latihan supaya kita mudah faham topik ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.